Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o mojim putovanjima 2024. godine i koje putovanje mi se najviše dopalo i šta vam se mogu preporučiti kada se vi nalazite u ovim destinacijama. Sve sam zapisivala na papiru, tako da ću dosta puta da gledam na njih i započet ću odmah sa mojim prvim putovanjem ove godine i to je bilo u Nišu. U Nišu smo bili 5 dana. Što se tiče pozitivnih stvari, meni se grad mnogo dopao, mnogo je lijep, arhitektura mi se i svidjela. 5 dana su sasvim dovoljna da se posjete manastire u Niškoj eparhiji. Čak možete i provesti više od 5 dana ako želite da i obiđete i kraj oko Leskovca, a mi smo jednostavno išli Niš, okolni manastira Niša, gore prema manastiru Đunisu i otišli smo u Pirotski kraj. Uglavnom je eparhija Niška velika, najveća u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i ima mnogo manastira. Što se tiče ljudi, ono što mi se svidjelo da su oni veoma prijatni, veoma su ljubazni, uvijek možeš nekog pitati, niko te ne gleda poprijeko. Što se tiče toga, zaista mi se taj niški narod i okolina mnogo dopala, zaista su predivni ljudi. Ono što mi se sviđa jeste da ima autobuska linija koja vodi od aerodroma do centra. Karte su jeftine, ne mogu se sad sjetiti koliko smo mi platili. Ono što mi je bilo začuđujuće jeste, jer to do sad nisam imala, da oni imaju konduktere. To jest uđete u autobus, sednete bilo gdje ili stojite i u toku vožnje će doći osoba koja će vam jednostavno platiti kartu. I oni su bili zaista mnogo prijatni i pitali smo koliko treba se voziti do centra i oni su mi čak i rekli, sad tu morate izaći, tako da vam definitivno mogu preporučiti da putujete sa autobusom kroz cijeli grad. Također vam mogu preporučiti da iznajmite auto. Mi smo iznajmili od firme Inex Lux i oni su svi zaista bili prijatni i izabrali smo auto koje nam odgovara. Imali smo auto za 2 dana i činili smo da smo platili 75 eura za oba dana, ne mogu se tačno da se sjetim. I tu je, prvi put smo iznajmili auto bez ikakvih komplikacija, zaista top, tako da vam tu firmu makar definitivno mogu preporučiti. Što se tiče saobraćaja, ima dosta saobraćaja, ali mogu da kažem da u Nišu ljudi znaju da voze. Ima mnogo kružnih tokova i niko sad zabušavan u saobraćaju, svi idu fino, voze kako treba, niko ne vozi previše, pušta se kada ulaziš u kružni tok, nemate neke hektike, niko ne svira i zaista ja sam se lagano i sigurno i bezbjedno osjećala kada smo vozili u gradu. Što se tiče toga, za mene u Nišu znaju definitivno da voze auto. Bili smo čak i u Pirotu. Pirot mi je bio simpatičan gradić, posjetio me malo na Bosnu, a ta priroda okolo mi se također dopala sa tim velikim brdima i manastiri su tamo mnogo lijepi, a i taj put sa autoputa, Niš-Pirot, mi se isto bio mnogo dopao, nisam nikad vozila tim putem, tako da vam i mogu preporučiti da odete tamo, da obiđete grad, da obiđete manastire. Šteta što nismo imali još duže vremena, htjela bi da i odem u Leskovac, ali to nije uspjelo. Ali ne možeš uvijek sve da posjetiš, nego jednostavno trebaš da uradiš da ono vrijeme koje imaš na raspolaganju, da to iskoristiš najbolje. Ono što mi se sada manje dopalo jeste da je grad prljav. Po mom ukusu, sad bilo je mnogo smeća na putu, to mi se zaista malo dopalo. Sve što je van samog centra od arhitekture mi se manje dopala, jer to tipično komunističko, jednostavno to nije moj stil, da sad ja volim takvu vrstu arhitekture, ali sami centar zaista mi se mnogo dopao. I ono što isto moram da navedem jeste da okolo Niša i put prema Đunisu i jednostavno kada si van centra i kada ideš u periferiju i kada ideš van grada je ekstremno prljav. A ja ne znam šta se to dešava,
ali tu se definitivno mora nešto uraditi. Imaju zaista problem sa smećem i to je nešto što jednostavno se mora promijeniti ako želite da Niš postane turističan, kada želite da dolaze turisti, imate mogućnost, imate aerodrom, ljudi dolaze, lete, iako su naravno većinom ljudi koji su iz Niša, a žive u inostranstvu, ali bez obzira ako želite da i privlačite turiste iz drugih regija, iz drugih država, morate tu nešto da uradite da taj problem sa smećem rješavate. Što se tiče noćenja, gdje smo noćili, bili smo u hotelu zvani Gardni hotel Eter. On se nalazi u centru grada. Ono što mi se dopalo jeste da se nalazi u centru grada, da možete jednostavno pješke da obiđete sve u gradu što vas zanima i jednostavno hotel se nalazi na fenomenalnom mjestu. Za mene su bile cijene jeftine, mada mora se tu i reći, mi smo putovali u februaru, van sezone, znam da je uvijek u toku sezone sve skuplje, ali ono što smo mi platili zaista bilo, da se ne kaže ništa protiv. Također i osoblje je veoma bilo prijatno, uvijek su nam pomogli ako smo imali neka pitanja vezano za parkinga i tako dalje. Ja nemam tu ništa negativno kažem. Što se tiče doručka, doručak je bio švedski sto. Bio je mal izbor, ali sasvim dovoljan za jedan doručak. Nisi bio gladan. Također ima i opcija da izaberete meni, mada ja više volim švedski sto. I ono što moram da kažem da je internet bio veoma dobar. Pošto sam ja u toku mog putovanja uvijek preko Instagrama objavljivala gdje se nalazim i što smo obišli, mi je uvijek najbitnije da je internet dobar, da je internet stabilan i da mogu da sve objavim u toku jednog dana, što sam obišla u toku jednog dana i da ne moram ništa misliti, moram sutra još da objavim, moram ovo, moram ono, tako da je internet bio fenomenalan i to moram jednostavno pohvalim. Ono što moram negativno da kažem jeste da nema lifta. Mislim, to za nas nije bio neki problem jer nismo imali puno prtljaga, putovali smo sa ruksakom, ali ako neko putuje sa koferima velikim ili ako je jednostavno treba lift u pitanju, ako neko u kolicima, ako putujete sa djecom koja su u kinderwagenu i tako dalje, to je malo teško jer nema lifta. Ono što mi se također nije dopalo jeste da se sve čuje i van i unutra. Što još da ima kažem. Napolju se čuje buka, pogotovo u noći kada ljudi izlaze, to se nalazi direkt u centru, mnogo kafića, restorana se nalazi u toj ulici i sve se čuje svan, a i ono što se čuje iznutra je čuješ jednostavno osobe koje su pored tebe u drugoj sobi jer su zidovi mnogo slabiji, tako da se apsolutno sve može razumjeti. I to je ono što mi se zaista nikako nije dopalo jer si mogao i samim time da slabije spavaš. I sve u svemu mogu da preporučim hotel kada se nalazite jednostavno u kratkom boravku i jednostavno kada vama ne treba lift. Sve u svemu mi se Niš mnogo dopao i mogu da vam preporučim da odete tamo, da obiđete manastire, da obiđete grad i da, ajmo sad do druge destinacije. Drugo putovanje je bilo u Hamburgu, to nije ono bilo klasično putovanje jer trebali smo prvenstveno da obiđemo rodbinu, iz privatnih razloga nismo otišli, tako da smo malo vremena proveli u Hamburgu i bilo je zaista jedno kratko putovanje koje nisam mogla ni da isplaniram kako treba, ali počet ćemo od onih pozitivnih stvari. Posjetili smo 3 crkve, to mi je bilo baš simpatično, obišli smo 2 ruske i 1 srpsku crkvu, to mi se mnogo dopalo. Što se tiče centra, mi se mnogo dopalo, arhitektura je zaista meni se svidjela i drugačija od drugih gradova, pogotovo u Njemačkoj. Također je za mene, po mom mišljenju, dovoljno produženi vikend da posjetite Hamburg ili, kao što sam već rekla, ako ste u prolazu, da svratite u grad. Ono što mi se najmanje dopalo jeste da se u gradu može vidjeti svega i svačega, od alkoholičara, od osoba koje konzumiraju ne mogu sad da kažem, inače ću imati problem sa YouTube.
Možete vidjeti otvoreno i kada prolazite kroz jedan poseban četvrt koji je poznat po tim aktivnostima. Imate i direktno i restorane koje su samo za i samo za lez i tako dalje. I o tom se zaista ne dopada i grad je što se tiče toga previše otvoren, sve je dopušteno, nema pravila. I po mom mišljenju ja se nisam sigurno osjećala u Hamburgu, to je jednostavno moje lično mišljenje, da vam jednostavno mogu odmah reći da ćete vidjeti svega i svačega. Noćili smo u A&O hotel, Hauptbahnhof se zove. On se nalazi u centru, blizu željezničke stanice, što je dobro, ima direkt u blizini metro stanica, u blizini imate stanicu autobusku, tako da možete brzo doći u bilo koji kraj grada. Ako već nisam rekla, putovali smo krajem marta, početkom aprila. I osoblje je bilo definitivno prijatno i ljubazno na recepciji, ostalo manje više i mogu da kažem da je naša soba bila zaista čista. Ono što mi se nije dopalo jeste da je hotel sam po sebi mnogo prljav izvana i iznutra, osim naše sobe. Bile su 2 lifta, ali samo jedan od njih radio, tako da uvijek moraš dugo da čekaš kada dolazi lift. Osoblje van recepcije je bilo onako, pogotovo u kuhinji, zaista neljubazno i ignoriraju te, napadaju te ako pogrešno staviš tanjir ili ako želiš jednostavno da napuniš flašu vode, odmah kaže ne ide to tako i mi smo to na kraju i kritikovali direktno kod hotela, ali kao odgovor dobili smo samo mi ćemo to interno da popričamo i vidjet ćemo što će ispasti. Što se tiče doručka, i on je bio onako, nije bilo sad nešto mnogo izbora za vegance i vegetarijance. Tad je bio vaskršnji post, tako da smo postili i veoma smo malo jeli jer skoro ništa nije bilo od tog postno. Tako da na kraju krajeva zaista ne bi direktno htjela opet da odem u Hamburg. Ne bi vam i direktno i preporučila da samo zbog Hamburga odete tamo, nego jednostavno ako ste u prolazu svratite komotno i ostalo, što da kažem. Idemo dalje sa sljedećim putovanjem, to je bilo u Grčkoj, posjetili smo Mikonos, Tinos i Siros. Putovanje je bilo u junu i putovali smo 5 dana. Ovo ću da jednostavno podijelim na svako ostrvo, da vam kažem pozitivne i negativne stvari koje su nam se dešavale. Što se tiče Mikonosa, mogu da vam kažem da ima predivne predjele, toliko mi se ta priroda dopala. Imaju također mnogo lijep aerodrom i što se tiče sada prevoza su jeftini. Što se tiče autobusa, ima autobus koji vodi od aerodroma do luke, ali on ide rijetko, jednom u toku sata i kada smo mi išli od aerodroma do luke, tad nije vozio i onda smo morali da uzmemo taksi, ali i taksi, znamo, Mikonos je skup, investirali smo taj novac koliko smo dali, 40 ili 50 eura, sad ne mogu da kažem, ali dobro. Bio je čovjek sasvim objasnio mi neke stvari u Mikonosu, tako da bilo je ali ako imate mogućnost da idete sa autobusom, mogu vam to definitivno preporučiti. Mi smo vozili od luke do aerodroma nazad sa autobusom i apsolutno nikakav problem nismo imali. Ono što mi se ne dopada jeste da je veoma skup. To se zna unaprijed i ja sam to znala, ali ipak drugačije kada si tamo direktno i vidiš one cijene, zaista se prepadneš. Također ima mnogo turista, previše, ne vidiš ništa od arhitekture, prolaziš kroz one uličice, ne možeš da dišeš skoro, tako da smo samo malo vremena proveli tamo, jer ne možeš da izludiš bukvalno od te mase ljudi, postaneš nervozan, jednostavno ćeš samo da pobjegneš. I nemojte obilaziti restorane koje se nalaze u centru, pogotovo one restorane u koje ispred
stoji osoba, da li muška ili ženska, nebitno, i koja kaže, ej, dođite, ste gladni, jeste žedni, i tako dalje. Mi smo imali takav jedan slučaj gdje smo sjeli, čekali smo 45 minuta naše piće i na kraju su nam i donijeli pogrešne stvari i kada smo reklamirali da niste donijeli pravilnu stvar koju smo naručili, nisu nam htjeli da nam to skinu sa računa. Ja nisam odustala i rekla sam ne može to tako, kakvo je to gostoprimstvo, a to je vaša greška, tako da ja to ne želim da platim, ja to ne želim da konzumiram, možete odmah da vratite i da mi to skinite sa računa. I na kraju, nakon 1000 rasprava, nam to nisu stavili na račun, ali smo za to malo što smo popili i pojeli, mnogo para platili, tako da ne bih vam preporučila da jednostavno budete u nekom restoranu koji je u centru. Što se tiče sad Tinosa, Tinos ima mnogo crkava. On je i poznat po crkvama, on je poznat po tim svetinjama. Kaže se da svaki Grk jednom u životu mora da ode na Tinos, da pogotovo posjeti crkvu Presve Bogorodice gdje se nalazi tamo njena čudotvorna ikona. Samim time to je mnogo bitno za Grke, a i naravno i za nas jer smo i mi pravoslavni hrišćani. I također mogu da kažem da je jedno malo ostrvo, da možete da skoro sve vidite u roku par dana. Ljudi su ekstremno prijatni, ljubazni, uvijek kad smo imali neki problem, ako smo nešto pitali, apsolutno niko nas nije odbijao, svako bio ljubazan i nije ni problem pričati s njima na engleski. Ono što mi se sviđa jeste da su malo turista tamo i od onih turista mogu da kažem da je 90% su to sami Grci koji su došli iz Atine, iz Soluna, od tih drugih krajeva da se odmore na Tinosu i bilo je jednostavno malo onih internacionalnih turista kao što smo i mi bili. Samim time zaista vam mogu Tinos da preporučim. Ono što je isto super jeste da tamo uvijek piri vjetar, ali onaj prijatni, topli vjetar, nije ekstremno bilo ni hladno, a ja volim ono kada pire vjetar i nije ono bilo ekstremno promaje. Također su i autobusi mnogo jeftini, možete sa jednim autobusom da posjetite jedan manastir, ali to sam vam sve objasnila i pokazala o putovanju koje smo imali u Grčkoj, tako da vam mogu taj video staviti ili negdje gore ili ispod videa da ga možete pogledati. Jedino što mi se nije dopalo na Tinosu jeste da nemaju drveća, da je mnogo golo i da je to ipak malo drugačije bilo nego na Mikonosu. Na Mikonosu je bilo to fenomenalno izgledalo, ali na Tinosu je jednostavno to drveće falilo. Ali to je jednostavno moje lično mišljenje. Što se tiče trajekta, o tome sam napravila video, stavit ću vam ga isto gore ili ispod videa. Tu sam zaista sve opisala o trajektima što sam znala i one kompanije koje su mi koristile. Tako da o tome ću jednostavno kratko samo da navedim da su trajekti fenomenalni. Što se tiče Sirusa, Sirus ima jedan predivan centar, arhitektura se mnogo dopala, zaista vrijedi da se posjeti Siros ne samo jednom, nego više puta. Moram da kažem da je Siros turističan grad, vidjeli smo mnogo internacionalnih turista, tako da me to jednostavno začudilo, ali tamo zaista imaju mnogo turista. I također imaju mnogo crkvi, imaju i nekoliko manastira. Nismo imali mogućnost, jer smo bili samo 2-3 sata tamo, da idemo van centra, da posjetimo nekoliko manastira, zato jednostavno nije bilo dovoljno vremena, ali ono što smo vidjeli mi se jednostavno mnogo dopalo. Ono što mi se nije dopalo jeste da imaju toliko puno stepenica. Stepenice su na svakom ćošku. Ja ne znam kako ti ljudi mogu doći do svoje kuće. Ja bi zludila. Nama je trebalo toliko puno vremena da obiđemo te crkve koje su bile inače u blizini, ali moraš se penjati u stepenicama, pa 1000 pauza smo napravili samo da se odmorimo jer smo se i žurili, tako da to je bilo jednostavno jedan doživljaj koji neću nikad zaboraviti. I ono što moram da kažem da na Sirusu ne pije toliko snažan vjetar, samim time je bilo mnogo vruće, osjetila sam tu ekstremnu vrućinu,
i trebala sam ponijeti jednu lepezu, ali ne možeš uvijek misliti na sve. Uglavnom, ta 4-5 dana koje smo proveli u tom dijelu Grčke za mene je bilo sasvim dovoljno. Ako želite, možete i da odete i na Andros. Tu bi onda i dodala još sigurno 2 dana ekstra. I da, jednostavno, te ostrva Grčka, to je nešto što se mora obići i što mi se ove godine isto mnogo dopalo. Što se tiče hotela, noćili smo u hotelu nazvan Hotel Spitalia Rooms. To su bili apartmani, ali je bila i mogućnost da se tamo doručkuje. Uglavnom što mi se dopalo je da je soba bila velika. Imali smo 4 separata kreveta, to je bilo fenomenalno za nas 4. Jeftine su bile i cijene. Ne mogu se sjetiti koliko smo platili, ali je bilo zaista jeftino i najjeftinije koje smo mogli da nađemo na Tinosu. Također i doručak bio sasvim u redu, bilo je prilično ok izbor, ali mogao si da jedeš i kad je bilo post, to je sredom i petkom, i tako da ne mogu tu ništa negativno kažem. Također i hotel je mnogo lijep, u tom nekom stilu koji jednostavno paše u Sirosu, tako da je to bilo zaista fenomenalno. Također postoji i jedna plaža u blizini koja većinom koriste mještani, tako da se i tu moglo da se kupa. I ono što je fenomenalno je da u sobi našoj bila mala kuhinja koja je bila opremljena sa najbitnijim stvarima i imali smo frižider. Kao i klimu, ja mislim bez klime tamo zaista ne funkcioniše ništa. Također gazdarica je bila mnogo prijatna, uvijek smo mogli pitati vezano za sve, ona nam je sve odgovorila, imali smo čak i problem sa našom klimom, ona je došla i riješili smo taj sve zajedno. Ono što mi se nije dopalo je da je daleko od grada, prilike 1,5 kilometra smo uvijek morali da pješačimo, mada to sad nije nešto strašno, nego nema ni pješačkog prijelaza i nema pješačkih staza. Uvijek moraš da paziš da te ne bi neko auto pokupilo jer brzo voze, tako da to uvijek smo brzinski se vratili do hotela i uvijek gledali 100 puta naprijed, 100 puta nazad da ne bi neki auto, jer ne znaš nikad i tamo auto zaista brzo voze. Grčku uvijek mogu da preporučim i zaista ja bi svake godine mogla da idem u Grčku, tako da se nadam da ću sljedeće godine isto ići tamo. Naše sljedeće putovanje je bilo u Rimini, Bologna, San Marino. Bili smo 5 dana, 2 dana smo proveli u Rimini, jedan od njih smo otišli kao dnevni izlet za San Marino i onda smo sa vozom dalje otišli za Bolognu gdje smo također proveli 2 dana. Što se tiče Rimini, ono što mi se dopalo je da je mnogo simpatičan gradić, malen, ima fine uličice, mnogo je čist. Nije ni toliko turističan, iako ima mnogo turista, nisam osjetila da je sad nešto previše, a sami centar grada mi se također mnogo dopao. Plaže su dugačke i sastoje se od pijeska, što je za mene super za porodice, jer ima mnogo prostora i zaista nije ni bilo ni toliko skupo iznajmiti ležaljke, mada se mi sad nismo dugo zadržali tamo, ali jednostavno se i to treba spomenuti. Zaista nije skupo tamo i ako smo kupovali dosta stvari za nas za jesti, sad u prodavnici, na primjer, nije bilo sad nešto previše skupo, i to je ono što je također pozitivno. Ono što mi se nije dopalo je da u tom gradu ima sigurno oko 1000 kružnih tokova. Uvijek su neki kružni tokovi mini ili neki veći i zaista trebaš baš dugo da izađeš iz grada i dosvatiti te kružne tokove. I ono što mi se isto nije svidjelo jeste ta kupovina autobuskih karta, da to je za mene uvijek komplikovano izgleda u svakom drugom, trećem gradu mi je nešto teško kupiti autobusku kartu, ali i ovdje isto. Ali na kraju je uspjelo, mada sam mislila da nije uspjelo i uvijek sam se bojala da će neko doći da kontroliše karte, a dobro je sve prošlo.
ne znam, baš ono bez veze, ne možeš da kupiš kartu kako treba, nego imate neki automat, pa dok ti nariktaš na kom jeziku da se to prikaže, pa ovo, pa ono, i ti moraš uvijek da gledaš mimo na koju stanicu moraš da izađeš, što zaista ono, zauzima mnogo vremena i tako da je za mene bilo zaista komplikovano kupiti autobusku kartu. Sad što se tiče našeg hotela, bili smo u hotel Vila Mirna. Ono što mogu da kažem da je mnogo bilo jeftino. Ja mislim da smo platili za 2 noćenja, ma ne i 130 eura. I da je se nalazi blizu plaže, bili smo tačno 100 metara od plaže, tako da je to zaista fenomenalno bilo. Ali ono što mi se zaista ne dopada jeste da ekstremno smrdi na proizvode koje koriste protiv komaraca. Cijeli hotel zaista je ekstremno smrdio na to. Također moraš i ključ od sobe da predaš dolje u recepciji, što se meni ne dopada, jer ako ja želim da ponesem ključ sa sobom, ja ću ga ponijeti, ako ga želim ostaviti, ostavit ću ga, ali ovdje ti moraš da ga ostaviš, što je zaista bilo glupo. Također i doručak je bio katastrofan, je bilo friško, hljeb je bio zaista tvrd, kao da je od juče. Nije bilo puno ni izbora kao za vegance i vegetarijance i ne znam, bilo je nešto i prljavo i nije bilo higijensko, tako da smo tu samo nešto pojeli i odmah izašli i planirali cijeli dan samo da dođemo kratko u hotel, da noćimo i bukvalno ne znam, nije mi se nikako dopalo. Zaista vam preporučila, ako birate baš taj hotel, da ga birate ako nema nigdje drugo da se noći, inače bi vam zaista preporučila da izaberete neki drugi smještaj za noćenje. Što se tiče San Marino, tu smo bili taj neki dnevni izlet, išli smo sa autobusom koji ima od Rimini za San Marino. Karte nisu bile toliko skupe, ali to sam sve objasnila u filmu o našem putovanju, tako da pogledajte ga da bi saznali više o autobusu. Tako da mogu da kažem da je vožnja isto bila super i apsolutno nismo imali nikakav problem sa tom vožnjom. Centar San Marina mi se ekstremno dopao, baš je fino. Morate se zamisliti, to je jedna mala država i država obuhvata jedno veliko brdo, mislim da je bilo oko 700 metara i na tom brdu je sami centar San Marina. Tako da smo si morali popeti skroz do gore sa autobusom, to je bilo zaista mala avantura i kada smo bili u centru, ekstremno čist grad. Ima dosta turista, ali nije sad nešto bilo pretjerano. Cijene su ok, čak i jeftinije nego u Rimini. I mogu da kažem da ako se nalazite tu u blizini Rimini, te neke druge gradove u okolini San Marina, svratite u San Marino. Zaista ćete se oduševiti. Ne znam, meni se ekstremno dopalo tamo. Jedino što sam navela što mi se nije dopalo jeste da smo ugledali jedan muzej vampira. Ne znam, mislim, nije sad to trebalo da bude, ali ja. Što se tiče Bolonja me ekstremno pozitivno iznenadila. Imala sam najmanje očekivanja za ovaj grad od tih svih destinacija sad u Italiji što smo posjetili. I mislila sam, da li da idemo, da li da ne idemo, ali ajde otićemo pa šta bude. Ali kada smo došli, grad me toliko iznenadio, toliko mi se dopalo ta arhitektura, te arkade, ne znam, te crvene, narančaste, brown boje zgrada, toliko mi se grad dopao, ne mogu da vam opišem. Također što je super, ima onaj mini voz koji vodi do aerodroma, ali on ekstremno skup. Ali ako se već jednom ide u Bolonja i leti se od njihovog aerodroma, treba se definitivno i voziti sa ovim malim mini vozom. Uglavnom, ja sam se sigurno osjećala u Bolonji, nismo imali nikakve sad neke situacije neprekladne. Jedino kada smo kupovali kartu za taj mini voz na željezničkoj stanici, neke 3 žene su bila okolo nas, gledali su nam da nam ukradu novac, ali hvala Bogu nije se ništa desilo, tako da ipak uvijek treba paziti tih džeparoša. Što se tiče sad našeg smještaja u Bolonji, noćili smo u hotel Palace Bologna Centro. Jedino što mogu kažem pozitivno jeste da se nalazi u centru grada.
direkt. Mi smo bili tačno 300 metara od samog trga i bukvalno sve možeš pješke da obiđeš u Bolonji. Ne treba ti nikakav autobus. I ono što mi se dopalo jeste i doručak, jer bilo je dosta opcija za vegance, vegetarijance, pošto smo ipak bili tu kad je bila srijeda i petak, tako da smo trebali nešto i da posno jedemo. Ono što mi se nije dopalo jeste da soba izgleda katastrofa i nije onako kao što smo gledali preko interneta. Jer hotel je u tom nekom kao luksuznom stilu, a soba je bila kao da smo mi bili u 50-im, 60-im. Bili smo negdje gore na krovu. Jedino što mi se tu dopalo, cijele sobe sam bio pogled, ali ostalo je jednostavno katastrofa. I bilo je zaista vruće i stara klima i stari uređaj. Ne, nikako. Tako da sve u svemu vam Bolonju mogu preporučiti kada budete bili u Italiji i za nas je to bilo fino iskustvo, mada smo imali tu nekoliko problema vezano za vozom i mislili smo da nećemo nikako doći u Bolonju, a i sam naš let do Rimini je bio isto za zakašnjenjem, tako da bilo je tu svega i svačega, ali uspjeli smo, bilo nam je lijepo i vidjet ćemo, možda se opet ode, možda ne, ali sve nam se dopalo. Naše sljedeće putovanje je bilo u Bratislavi, bili smo 4 dana u augustu. Što se tiče Bratislave za grad, sasvim je dovoljno produžen vikend 2 do 3 dana. Mi smo bili 4, to je za nas bilo optimalno. Što se tiče pozitivnih stvari u Bratislavi, prelijep je grad, veoma je čist, uredan, osjećala sam se mnogo sigurno, treba se posjetiti, pogotovo ako ste u Beču, 50-70 km je udaljen Bratislava, zaista super. Naravno što se tiče crkve, uživali smo svakim danom odlaziti u crkvu. Što se tiče cijene su sasvim ok. Jeftiniji su malo nego ovdje u Austriji, ali nije sad nešto da je ekstremno jeftino, ali je ipak jeftinije nego ovdje kod mene u Austriji. Što se tiče negativnih stvari, samo jedan mogu da navedem, opet komplikovano kupovati autobuske karte, jer imaš te neke zone, imaš onda, ćeš za sat vremena ili za pola sata, onda moraš da biraš, može se platiti sa karticom, ali ono što ja nisam znala jeste kada ti izbaci karticu, odnosno autobusku kartu, ti moraš u autobusu da ga prisloniš na taj neki geret da on bude validan i mi to nismo radili. Mi smo uzeli kartu, ali nismo je, kako reći, držali na taj geret, tako da smo vozili oficijalno ilegalno, iako smo imali kartu, ali hvala Bogu niko nas nije kontrolirao i dosta puta smo se vozili i sa autobusom i sa tramvajom, tako da ništa od tog nismo imali, ali eto, desilo nam se to i što se tiče hotela, noćili smo u Falkensteina hotel Bratislava, a ono što mogu da kažem da je ekstremno jeftin, da je 4 zvjezdice i da mogu da kažem da kada bukirate ovaj hotel, da bukirate preko web stranice tog hotela, jer možete imati čak i popust ako se prijavite kao novi gost, nego preko Bookinga. Mi smo prvo bukirali preko Bookinga i onda sam nekako došla na njihovu stranicu i pogledala tamo cijene i bile su mnogo jeftinije i ukupno smo preko 100 eura mogli da uštedimo bukiranjem preko njihove stranice i onda smo rezervaciju preko Bookinga štornirali. Samim time vam definitivno mogu preporučiti da bukirate preko njihove stranice. Doručak je bio fenomenalan, bilo je toliko izbora da si svaki dan mogao da jedeš nešto drugo, a bilo je mnogo veganskih alternativa, što je za nas bilo super. Također se hotel nalazi u samom centru i imali smo tu mogućnost da se autobuska stanica nalazi direkt ispred hotela, pa smo mogli od željezničke stanice da dođemo direkt do hotela i od hotela da direktno dođemo do crkve, što je za mene bilo fenomenalno. Također su i sobe veoma čiste bile, veoma uredne, imali smo fin pogled, imaju čak i besplatne mogućnosti korišćenja fitness, masaža i takvih ti nekih ponuda. Također su imali mogućnost da se u recepciji dolje
pa oni su male flašice za vodu i zaista njihov servis je bio fenomenalan. Ono što mi se jedino nije dopao jeste lift. Bili su 2 lifta i jedan od njih je bio malo u lošem stanju jer kada smo mi krenuli počeo da koči i da se spušta pa smo sigurno metar pali i onda je stao i čekali smo i onda se on polako spustio. Imali smo malo paniku da li ćemo stići, šta će se desiti, ali sve u svemu zaista hotel je bio top. Što se tiče drugog putovanja, u Prnjavoru bili smo 4 dana i to je bilo previše za Prnjavor, odnosno za taj kraj. Imala sam očekivanja da će mi se dopasti taj kraj, ali meni se nije dopao. Meni se ta priroda, ali posjećamo od pozitivnih stvari. Ono što mi se dopalo jeste da se Prnjavor nalazi direkt pored novog autoputa koji vodi Banja Luka Doboj, što je fenomenalno jer mi smo od Jasenovca, tu smo bili na granici, trebali smo možda pola sata do Prnjavora. I autoput je isto bio top, čist, moderan, nov, zaista nemam ništa protiv da kažem. I svidjeli smo da su ljudi u Prnjavoru mnogo prijatni, mnogo su simpatični. Zaista, iako smo nekog nešto pitali, mogu da kažem da je to gostoprimstvo koje smo imali u Prnjavoru, da mi se to mnogo dopalo. Također mi se i dopalo da je grad veoma čist, uopšte nije prljav, jedino van malo prljav, ali sami centar Prnjavora veoma čist, veoma uredan, sređen. Mislim, zna se da je arhitektura starija, ali sve to stoji, ali mogu da kažem da je čistota grada top. Ono što mi se nije dopalo je da je zagađen vazduh. Ali to je više zbog te industrije koja se nalazi u okolini, ali to jednostavno moram da navedem. Također i priroda mi se nije toliko tamo dopala. Ne znam, nisam se osjećala kao da sam u Bosni. Ne znam kada idemo tamo prema Mrkonjiću da je to ono zelenilo, čist vazduh, plavo nebo, u bilo koje doba, ali sad kada smo bili u septembru u Prnjavoru, toliko je bilo zagađeno, smog, ne znam, katastrofa, ne mogu da zamislim kako ono tamo kad je zima, još gore. Također ono što mi se ne sviđa jeste kada ulazite u grad, da vidite mnogo starih i porušenih zgrada koja jednostavno tu stoje sigurno od rata i čak i od duže i tu se jednostavno mora nešto promijeniti ako želite da Prnjavor nudi nešto turističko, ako želite da privlačite neke turiste, razumiješ, svaki kraj ima nešto lijepo, ali ti ako već ulaziš u grad i vidiš kako to izgleda, onda se zgroziš i imaš odmah neki negativan stav prema Prnjavoru, tako da nadam se da će to moći nekako u budućem da riješi. I ono što mogu da kažem vezano za naš hotel, noćili smo u Hotel City Prnjavor. Svidjelo mi se da se nalazi u samom centru, imali smo predivan pogled, naša soba je bila čista, sam hotel je ekstremno čist, osoblje je prijatno, dali ono na recepciji i doručak mi se mnogo dopao jer smo imali mogućnost da biramo od menija, ali iako je bilo malo izbora, mogli smo se dobro najesti, bilo je sve friško, sve svježe. Također imaju mogućnost da ako idete sa autom, da vaše auto ostavite u garaži koji se nalazi, ne znam, možda 50 metara od hotela i besplatna je garaža, to je super, dobivate jedan ključ u kojem možete da otvorite rampu i da tu jednostavno ostavite vaše auto. Ono što mi se nije dopalo jeste da je u recepciji dopušteno pušenje i to se direktno osjeti kada se uđe, taj miris duvana i to mene jednostavno iritira jer ja ne pušim i ne znam, odmah je vazduh loš i možeš loše da dišeš. Ono što se meni jedino kod sobe nije dopalo jeste da su prozori slabi i da možeš sve da čuješ šta se dešava napolju. Čuješ auta, čuješ priče, ljudi. Iako smo bili na trećem spratu, tako nešto, sve se čulo.
pogotovo noći kada je glasnije, kada je omladina na polju, bukvalno uvijek se neko čuje i to ono što mi se jedino nije dopalo na našoj sobi. Predzadnje putovanje koje sam imala ove godine je bilo u Rigi. Mogu da kažem da mi se Riga kao grad mnogo dopao, pozitivno me iznenadio, ta arhitektura u samom centru je predivna, veoma je čist grad, ne smrdi, sve je zaista uredno i čak i te njihove parkove su sređeni, su čisti, održava se sve, tako da me to zaista mnogo iznenadilo. Ono što je super jeste da u Rigi ima malo turista, tako da možete bukvalno da se osjećate kao da ste jedan od tih ljudi koji tu žive, da ste jednostavno direktno u tom dešavanju i to je dobro kada jednostavno ima puno turista, kada možeš da pogledaš grad kako treba, kada možeš da upoznaš taj narod bez da je tu sad nešto pretjerano puno ljudi koji su turisti. Super jeste da i Letonci pričaju ruski, tako ako vi slabo pričate engleski, a znate ruski, možete se ruski sa njima sporazumjeti, ali mogu i oni dobro da pričaju i engleski. Također mi se sviđa da imaju taj dobar transportni sistem, nikad nismo imali neko zakašnjenje što se tiče autobusa, autobusi su top, tramvaj, bukvalno sve što se tiče toga. I cijene nisu bilo nešto pretjerane, samim time vam mogu preporučiti da koristite autobus. Čak ima autobus od aerodroma do samog centra koji traje možda pola sata, 45 minuta i onda ste u samom centru. Tako da vam mogu preporučiti da koristite taj njihov gradski prevoz. Jedino što mi se nije dopalo jeste da kada ste van centra vidite totalno drugačiju Rigu, Rigu iz prošlog doba, Rigu u vrijeme Sovjetske unije, sve je jednostavno stalo, ništa se nije promijenilo. Zgrade su iste, vidite i malo i porušene zgrade, slabija i ceste i sve to što jednostavno jedan grad čini, jednostavno je tu zaostalo i nadam se da će se to možda nešto u budućem promijeniti, jer ja mogu da kažem kod nas se definitivno može vidjeti neka promjena, kod nas na Balkanu nakon rata, ali tamo je sve ostalo isto ono katastrofa bukvalno. Također i ti Letonci nisu sad neki prijatan narod, imaju oni svoje neke tamo, ne znam, ne vole oni puno Rusa, iako tamo puno Rusa žive. Taj jezik mi se lično isto nije dopao, ono kad ga slušaš, uopšte mi se ne sviđa. Da, ali to je jednostavno moje lično mišljenje. Što se tiče hotela, noćili smo hotel Radisson Blu Hotel and Spa Daugava Riga. Mogu da kažem da je hotel bio zaista mnogo jeftin. Naša soba je bila super, unutra je izgleda veoma i luksuzno, imali smo fin pogled, imali smo mini bar, imali smo balkonić, mada balkonić se nije mogao koristiti, bio prljav ali nema veze. I doručak je bio zaista velik, imali smo mnogo alternativa postne hrane, tu nemam ništa loše da kažem. Ono što mi se nije dopalo jeste da su ti stolovi u restoranu bili prljavi, da hotel svana izgleda loše, da se treba tu renovirati i taj pristup kao pješak do tog hotela od naše autobuske stanice isto bio katastrofa, jer moraš da ideš prelaziti neku cestu glavnu bez da nema pješačkog prelaza i tako da smo dosta puta gledali da nas neko auto ne bi sad naišlo, ali dobro je sve prošlo. I eto, to je jedino što mogu da kažem negativno vezano za taj hotel. I naše zadnje putovanje ove godine, to je bilo u Ohridu, mada je sad ove godine bio fokus manastire okolo Ohrida, manastiri u eparhiji Debarsko-Kičevskoj. Ohrid kao Ohrid, to sam već i prošle godine mnogo puta rekla, to je za mene kao druga kuća, volim Ohrid mnogo, samim time
uvijek se rado vraćam tamo. Uglavnom, eparhija ima mnogo lijepih manastira, velikih manastira, jedan od njih je Bilorski manastir koji se definitivno mora posjetiti kada ste u Makedoniji. I priroda mi se mnogo dopala, ta brda, to sve okolo, to se meni sviđa. Također smo iznajmili auto, apsolutno nismo imali nikakve probleme. Kompanija se zvala Rent a Car Escape Ohrid. Oni su bili zaista mnogo ljubazni, Makedonci su pravoslavni, što je meni isto bitno, da podržavam lokalne firme i nikakva problem nismo imali sa autom i kasnije kada smo ga vratili, tako da vam mogu tu kompaniju preporučiti. Ono što mi se nije dopalo jeste da kada ste van Ohrida, kada ste u tim selima, kada ste daleko u prirodi, da je i prljavo i da možete da nađete mnogo smeća po cestama, da se vide deponije i da imaju jednostavno taj problem smeća koji moraju da rješavaju, inače će sve biti zagađeno, rijeke će biti zagađene i sva okolnost. Također se treba i taj autoput konačno da se završi između Ohrida i Kičeva, ali koliko sam saznala od mještana da će to potrajati još dugo, možda čak i nekoliko decenija. Također sam i primijetila tu tenziju između Albanaca i Makedonaca, da tu postoje te neke konflikte koje su, osjetiš ih i vidiš kada si na ulici, ali sve u svemu Makedonci tu drže i nadam se da će tu opstati, da ne dođe, ne daj Bože, kao i kod nas dolje na Kosovu i Metohiju, ista situacija. Što se sad tiče noćenja, noćili smo u Villa Sara Lakeview, to je jedan apartman. Ono što mi se dopalo jeste da se nalazi u samom centru, u starom gradu, da smo imali fin pogled na jezero. U sobi smo imali i klimu i frižider, bilo je zaista lijepo uređeno, svidjelo mi se taj interijer. Gazda je bio mnogo prijatan, došli smo mnogo rano, tako da smo mogli naš prtljak da ostavimo u njegovoj radnji koja se nalazi direkt ispod apartmana. Dok mi ne dođemo, radnja je za nakite, tako da možete tamo da kupite srebrne nakite. Također mogu da kažem da je bilo super da bez ključa ne može niko da uđe u kuću. To je super jer samim time smo se osjećali zaštićeno i imali smo tu neku sigurnost. Ono što mi se jedino nije dopalo u tom smještaju jeste da su zidovi tanki, to jest čuješ sve između soba. Također kod prozora isto malo slabije jer čuješ napolju sve što se dešava, ko šta priča i noć je zaista glasno bilo. I kod našeg sad WC-a imali smo taj problem da cijelu noć je ispuštala se voda ili kapljala voda i nisi mogu dobro da spavaš, kao i da nije bila sad mogućnost neke veće kante za smeće, jer smo mi bili 5 dana i tu se nakupi mnogo smeća, tako da smo morali u nekim drugim kesama da bacamo naše smeće i ne znam, da imaju tu sad neku veću kantu za smeće, to bilo zaista fenomenalno. I to je sad to što se tiče mojih putovanja, šta mi se dopalo, šta mi se nije dopalo. Sad kao facit, kada bi sada rankovala moja putovanja. I samo da kažem da mi je bilo toliko teško izabrati moje najbolje putovanje ove godine i da je to sve bilo knap i dugo sam razmišljala koji mi je favorit, ali došla sam do ovog zaključka. A na 8. mjestu bi stavila Hamburg, jer mi se najmanje dopao. To putovanje isto bilo neisplanirano, tako da stavit ću na 8. mjesto. Na 7. mjestu ću da stavim Prnjavor, jer jednostavno nisam se osjećala kao u Bosni, priroda mi se nije dopala, ne znam, nije bilo to. Na 6. mjesto želim da stavim Italiju, jer smo tu imali dosta problema što se tiče prevoza i zakašnjenja i toliko smo imali taj neki stres i bojali se da li ćemo doći, kako ćemo se vratiti, tako da ću staviti to na 6. mjesto. Na 5. mjesto želim da stavim Grčku, jer za mene je Grčka bila zaista u sredini, bilo je fino putovanje, ali nije bilo sad i nešto loše, sasvim za sredinu.
Na četvrtom mjestu želim da stavim Rigu, samo iz tog razloga jer sam bila bolesna i sva prehlađena, nisam mogla da uživam 100% u Rigi, iako mi se zaista mnogo dopalo i bilo mi je teško da stavim Rigu na četvrto mjesto. Na treće mjesto želim da stavim Niš i ako mi je baš bilo teško da stavim Niš na treće mjesto jer mi se zaista mnogo dopalo ovo putovanje, bilo je baš fino, imali smo zaista samo malo nekih negativnih situacija, ali stavila sam je sad na treće mjesto. Na drugo mjesto ću da stavim Ohrid. Ne znam, ja kad samo pomislim na Ohrid, meni je srce ogromno, volim taj grad, volim ići tamo, volim to jezero, volim tu prirodu oko jezera, samim time Ohrid je na drugom mjestu i na prvom mjestu ove godine je zaista Bratislava. Ne iz tog razloga, zato što je to bilo sad nešto fino, nešto sad grad kao grad, nego taj osjećaj koji sam imala. Osjećala sam se kao kod kuće, bilo mi je toliko drago da smo svakim danom bili u crkvi. Imala sam taj osjećaj za to jedno kratko vrijeme da mogu da idem redovno u crkvu, ići na bogosluženja, tamo sam se ispovedila i mnogo mi fali ići redovno u crkvu i zato sam se i mnogo obradovala i imam taj osjećaj u srcu da mi je jednostavno bilo lijepo u Bratislavi. I kada smo izašli iz crkve i sjeli u autobus, spustila sam nekoliko suza jer mi je bilo žao da sad idemo kući, jer mi je bilo zaista lijepo. Tako da samo zbog tog osjećaja sam stavila Bratislavu na prvo mjesto. I to su sad ova putovanja moja bila 2024. godine. Mnogo se radujem idućoj godini da posjetim i interesantnih mjesta, novih mjesta. Jedno putovanje sam fiksno isplanirala. To nas uskoro, za nekoliko mjeseci čeka. Tako da budete tu. I nadam se da ste i vi kroz ova sva moja putovanja zajedno sa mnom uživali, da su vam se te videa dopale, da sam vam mogla prikazati pravoslavlje iz drugih država, iz drugih krajeva, da ste mogli vidjeti mnogo manastira, mnogo crkvi. Tako da vidimo se u jednom sljedećem putovanju. S Bogom, amin.